સબરીમાલા સુવર્ણ વિવાદ મામલે ભાજપના અધ્યક્ષ રાજીવ ચંદ્રશેખરે કેન્દ્રીય તપાસની માંગ કરી. કેરળના પ્રસિદ્ધ સબરીમાલા મંદિરમાં સોનાના પત્રના ચડાવવાના મામલે થયેલા વિવાદમાં કેરળ ભાજપના અધ્યક્ષ રાજીવ ચંદ્રશેખરે કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા તપાસની માંગ કરી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે આ એક માફ ન કરી શકાય તેવા સ્તરનો ભ્રષ્ટાચાર છે અને સાથે જ એ પણ તપાસ થવી જોઈએ કે શું રાજ્યના અન્ય મંદિરોમાં પણ આ પ્રકારનો ગેરવહીવટ ચાલી રહ્યો છે કે કેમ. આ નિવેદનથી કેરળના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. આ વિવાદ સબરીમાલાના ગર્ભગૃહના દ્વારપાળકોની મૂર્તિઓ પર ચડાવવામાં આવેલા સોનાના પતરા સંબંધિત છે. દેવસ્વમ બોર્ડની સતર્કતા શાખાની તપાસમાં ફોટોગ્રાફિક પુરાવાના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે આ હાલના સોનાના પતરા 2019 પહેલાંના મૂળ પતરા કરતાં અલગ છે, જેનાથી મૂળ પતરા ગાયબ થયા હોવાની કે બદલી નાખવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા પ્રબળ બની છે. આ ઘટના બાદ મંદિરના વહીવટમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીઓની માંગણીએ જોર પકડ્યું છે. રાજીવ ચંદ્રશેખરે રાજ્યની સત્તારૂઢ સીપીઆઈ અને મુખ્ય વિપક્ષ કોંગ્રેસ બંને પર મંદિરોમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ મુદ્દો માત્ર સબરીમાલા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભક્તોની આસ્થા અને મંદિરોની સંપત્તિના રક્ષણ સામે જોડાયેલો છે. ભાજપે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે આ મુદ્દાને આગામી ચૂંટણીઓમાં લોકો સમક્ષ લઈ જશે અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની માંગણી ચાલુ રાખશે. ആ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടില്ല, ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. വിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ ആണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡും ദേവസ്വത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി പറയുന്നു, ഇല്ല, അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ദേവസ്വം കൺട്രോൾ പോവില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായല്ലോ. ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി, ആര് തുടങ്ങി, എങ്ങനെ തുടങ്ങി, ഏത് ലെവൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന്. ഇത് ശബരിമലയിൽ മാത്രമാണോ, വേറെ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, അതൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്, ആര് തുടങ്ങി, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൃത്യമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപ്പിലാക്കണം. അത് സർക്കാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ചെയ്യും. ഹൈക്കോർട്ടും SIT അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസീസിനെ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കണം. കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അമ്പലങ്ങൾ സഖാവുമാരുടെ അമ്പലങ്ങളൊന്നുമല്ല, കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ അമ്പലങ്ങളൊന്നുമല്ല, വിശ്വാസികളുടെ അമ്പലങ്ങളാണ്.